Good morning, students. Welcome to your English class. How are you all? I hope you all are fit and fine at home. Dear students, today we shall learn how to translate into English. Open your English workbook, page number 11, Unit 3. देखो ए नंबर को कौन देला गच्छ मनीष परी अनुभव करिपारे गच्छ अनुभव करिपारे द ट्री कैन फील अनुभव माने फील परी माने लाइक परी भली जेमिति सेही भली एई भली वर्ड थिले आमे लाइक बा आज रो यूज करिबा सो द आंसर इज द ट्री कैन फील लाइक द मैन ख नंबर सेमाने चल प्रचल होई पारंती नहीं सेमाने दे होई पारंती नहीं कैनट चल प्रचल मूव सो द ट्रांसलेशन इज दे कैनट मूव ग नंबर आमे जंगल रे रहुना जेमिति पशु माने रुहंती आमे रहुना वी डू नॉट लिव जंगल रे इन द फॉरेस्ट जेमिति पशु माने माने पशु मानक भली लाइक एनिमल्स सो द ट्रांसलेशन इज वी डोंट लिव इन द फॉरेस्ट लाइक द एनिमल्स घ नंबर चढ़ई माने राति रे सुवंती जेमिति अन्य प्राणी सुवंती चढ़ई माने राति रे सुवंती द बर्ड्स स्लीप एट नाइट जेमिति अन्य प्राणी लाइक अदर क्रिएचर्स एबे 1 नंबर देखिबा बिलुआ पानी रे गाधाए नहीं जेमिति हाथी गाधाए बिलुआ गाधाए नहीं द जैकल डजंट टेक बाथ पानी रे इन द वाटर जेमिति हाथी गाधाए लाइक द एलिफेंट डज सो द ट्रांसलेशन इज द जैकल डजंट टेक बाथ इन द वाटर लाइक द एलिफेंट नाउ बी नंबर क कीट पतंग खाद्य खाती नहीं कि एठी क्वेश्चन अराइज होइछि सो हेल्पिंग वर्ब आगरे रहिकी आमे ट्रांसलेशन करबा एठी हेल्पिंग वर्ब आसीबो डू काहेकि एठी सेंटेंस टी सिंपल प्रेजेंट टेंस रे रहिछि कीट पतंग माने इंसेक्ट्स खाद्य फूड सो द ट्रांसलेशन इज डोंट द इंसेक्ट्स ईट फूड अन्य गुड़िक सेमती करवा ख नंबर आमे राति रे सोऊ नाहु कि एठी हेल्पिंग वर्ब कोन आसीबो डू कारण आमे प्लुरल फॉर्म रे अछि सो डोंट वी स्लीप एट नाइट आंसर कोन हला डोंट वी स्लीप एट नाइट ग नंबर तुमे काली विद्यालय को गलो नहीं कि तो सेंटेंस टी एठी सिंपल पास्ट रे अछि तेणु हमर हेल्पिंग वर्ब हला डिड लगे कि ट्रांसलेशन करबा सो तुमे गलो नहीं कि डिडंट यू गो विद्यालय को टू स्कूल काली यस्टरडे सो द ट्रांसलेशन टी कोन हला डिडंट यू गो टू स्कूल यस्टरडे घ नंबर सूर्य चारिपटे पृथ्वी घूरे नहीं कि तो पिला माने एटी सेंटेंस टी सिंपल प्रेजेंट सहित सिंगुलर सो हेल्पिंग वर्ब हला डज ताले पृथ्वी घूरे नहीं कि डजंट द अर्थ मूव सूर्य चारिपटे अराउंड द सन ताले ट्रांसलेशन टी कोन हो डजंट द अर्थ मूव अराउंड द सन एबे 1 नंबर पानी रे लुण मिलाई जाए नहीं कि तो एठारे मध्य सिंपल प्रेजेंट सिंगुलर तेणु हेल्पिंग वर्ब हमर डज हेबो लुण माने सॉल्ट मिलाई जिबा डिजल्व सो द ट्रांसलेशन इज डजंट द सॉल्ट डिजल्व इन वाटर नाउ नंबर 6 क चलो से दुकान रु सौदा किनिबा चलो माने लेट्स गो से दुकान रु फ्रॉम दैट शॉप सौदा बा जिनस माने गुड्स किनिबा बाय सो द ट्रांसलेशन इज लेट्स गो
to buy goods from that shop. ख नंबर ଚାଲ ସେ ନଦୀରୁ କିଛି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଆଣିବା. The translation is let's go to bring some cool water from that river. ଏବେ ଗ ନମ୍ବର ଦେଖିବା. ମୁଁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେବି ଯେ କେତେକ ଗଛ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି. ମୁଁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେବି I can prove. କେତେକ ଗଛ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି. Some trees eat flesh. flesh ମାନେ କଞ୍ଚା ମାଂସ. ଏଠି ଦୁଇଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯେ ମଝିରେ ରହି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ that ଲଗେଇବା. The translation is I can prove that some trees eat flesh. ଘ ନମ୍ବର ବିଜ୍ଞାନ ଗୁରୁଜୀ ବତାଇ ଦେବେ ମାଛମାନେ କିପରି ପାଣିରେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତି. ବିଜ୍ଞାନ ଗୁରୁଜୀ ଦ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ବତାଇ ଦେବେ. ଏଇଟା ଫ୍ୟୁଚର ଟେନ୍ସରେ ଅଛି, ତ ୱିଲ୍ ସାଲ୍ ଭର୍ବ ଲଗେଇବା. ବତାଇ ଦେବେ ମାନେ ବୁଝାଇ ଦେବେ, ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍. ମାଛମାନେ କିପରି ହାଉ ଫିସ୍ ପାଣିରେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତି. ବ୍ରିଥ୍ ଇନ୍ ୱାଟର. ବ୍ରିଥ୍ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା. So the translation is the science teacher will explain that how fish breathe in water. ଏବେ ଡି ନମ୍ବର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍. ଏଠି ଏଇଟା ଗୋଟେ କନଭରସେସନ୍ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ. ଶିକ୍ଷକ କହୁଛନ୍ତି ଗୋପାଳ କୁହ ତୁମେ ସକାଳେ କ'ଣ ଖାଅ. The translation is ଗୋପାଳ ପ୍ଲିଜ୍ ଟେଲ୍ what do you eat in the morning. ନେକ୍ସଟ ଛାତ୍ର କହୁଛି ଆଜ୍ଞା କଦଳୀ ଓ ସେଉ. ସାର୍ ବାନାନା ଆଣ୍ଡ ଆପେଲ୍. ପୁଣି ଶିକ୍ଷକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ତୁମେ କ'ଣ କର. ଦେନ୍ what do you do. ତାପରେ ମାନେ ଦେନ୍. ଛାତ୍ର କହୁଛି ତାପରେ ମୁଁ କିଛି କରେନି, କେବଳ ମୋ ପାଠ କରେ. ତାପରେ ଦେନ୍ ମୁଁ କିଛି କରେନି, I don't do anything. କେବଳ ମୋ ପାଠ କରେ. only do my lesson. କେବଳ ମାନେ only, ପାଠ lessons. So the translation is then I don't do anything, only do my lessons. ଶିକ୍ଷକ ତୁମେ କିଛି ବ୍ୟାୟାମ କର କି. ବ୍ୟାୟାମ ମାନେ exercise. So the answer is do you have any exercise. ପୁଣି ଛାତ୍ରଟି କହୁଛି ହଁ ବଡ଼ି ସକାଳୁ ପଡ଼ିଆରେ ଦୌଡ଼େ. ହଁ ଦୌଡ଼େ. yes I run. ପଡ଼ିଆରେ in the field. ବଡ଼ି ସକାଳୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସକାଳୁ. in early morning. So the translation is yes I run in the field in early morning. ଶିକ୍ଷକ ପୁଣି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏହା କରିବାକୁ ତୁମକୁ କିଏ କହନ୍ତି. ଏହା କରିବାକୁ to do this. ତୁମକୁ କିଏ କହନ୍ତି. who tells you. So the translation is to do this who tells you. ଛାତ୍ର କହୁଛି ମୋ ମା. my mother. ଶିକ୍ଷକ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଜାଣ ବ୍ୟାୟାମ ଆମକୁ ଫୁର୍ତ୍ତି ରଖେ. ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଜାଣ କି do you know. ବ୍ୟାୟାମ ଆମକୁ ଫୁର୍ତ୍ତି ରଖେ. exercise give us briskness. ଫୁର୍ତ୍ତି ମାନେ briskness. So the translation is do you know that exercise give us briskness. ଛାତ୍ରଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା ଆଜ୍ଞା ଆମ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷକ ସବୁବେଳେ ଏହା କୁହନ୍ତି. ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷକ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଟିଚର. ଆମେ ଏହାକୁ ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ PET ଲେଖିପାରିବା. So the translation is sir our PT tells this always. always ମାନେ ସବୁବେଳେ. Okay students, you will practice these translations and write down on your workbook. Thank you.